राज्य सरकार गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड तथा श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्टना संयुक्त उपक्रमे विश्व प्रसिद्ध यात्राधाम और आद्य शक्तिपीठ अंबाजी खाते आगामी तारीख 12 થી 16 ફેબ્રુઆરી 2024 दरमियान श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव गब्बर तळेटी खाते भव्य आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्टना चेरमेन कम बनासकांठा जिला कलेक्टर वरुण कुमार बरनवाले पालनपुर कलेक्टर कचेरी खातेથી 5 शक्ति रथोનું માં અંબાના જયઘોષ સાથે માં અંબાની ધ્વજ પતાકા ફરકાવી ઉત્સાહભેર પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું અને માઈ ભક્તોને અવસરનો લાભ લેવા અપીલ કરી હતી। આ રથ ઉત્તર ગુજરાતના દરેક જિલ્લાના ગામમાં પરિભ્રમણ કરશે અને માઈ ભક્તોને પરિક્રમા મહોત્સવમાં જોડાવા ભાવભર્યું આમંત્રણ પાઠવશે। શ્રી 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા મહોત્સવ અંતર્ગત વિશ્વભરમાં બિરાજમાન 51 શક્તિપીઠના એક સાથે દર્શનનો લાભો લેવા માટે श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट द्वारा सौ भाविक भक्तों ने आमंत्रित करवामां आव्या छे। जेना भागरूपे 5 शक्ति रथ उत्तर गुजरात और मध्य गुजरातना जिल्लाओमां फरशे और श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सवनो प्रचार प्रसार करशे। परिक्रमा महोत्सवना प्रचार प्रसार अर्थी निकळेल शक्ति रथ जे पण गाममां प्रवेश करशे ए गामना भादरवी पूनमना मेळामां अंबाजी आवता यात्रा संघो द्वारा रथनुं भव्य स्वागत અને સામયું કરવામાં આવશે। તેમજ રથની શોભાયાત્રા અને આરતી જેવા ધાર્મિક પ્રસંગો દ્વારા દરેક માઈ ભક્તોને પરિક્રમા મહોત્સવનો લાભ લેવા જાહેર આમંત્રણ આપવામાં આવશે। રથના પ્રસ્થાન પ્રસંગે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી એમ.જે. દવે, અંબાજી મંદિર વહીવટદાર શ્રી સિદ્ધિ વર્મા સહિતના અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહી શક્તિ રથને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। देखिए, आगामी 12 तारीख થી 16 तारीख दरमियान अंबाजी खाते 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सवનું आयोजन गुजरात सरकार यात्राधाम बोर्ड और मंदिरना ट्रस्ट द्वारा करवामां आव्युं छे। 12 तारीख થી 16 तारीख दरमियान रोजना लाखोनी संख्या में भक्तों 51 शक्तिपीठनी परिक्रमा माटे आवशे। एमना माटे ट्रांसपोर्टेशननी सुविधा, भोजननी सुविधा, बाकी अन्य जे युटिलिटीज़नी जरूर पड़े छे ए तमाम सुविधाओं यात्राधाम बोर्ड गुजरात सरकार अने मंदिरना ट्रस्ट द्वारा त्या अंबाजीनी अंदर ऊभी करवामां आवनार छे। हूँ आपना थकी बधा मारी भक्तों ने अपील करूँ छूँ कि आ परिक्रमा महोत्सव दरमियान मोटी संख्या में आवीने अंबाजी में दर्शन करी धन्यता अनुभवे। जे आ 5 रथों आजे जे प्रस्थान कर्या छे ए 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सवનું प्रचार प्रसार आजूबाजूना उत्तर गुजरात અને मध्य गुजरातना तमाम जिल्लाओमां फरीने एमनुं रूट बनाव्युं छे। ए तमाम गामोमां फरीने प्रचार प्रसार करशे। ओके। रिपोर्टर थानाजी राजपूत, जनादेश न्यूज़, बनासकांठा।